अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। ونحن اليوم أمام هذا المنجز العظيم في سجل حافل من سلسلة التطورات المباركة في الحرمين الشريفين. ها هو اليوم الروبوت الذكي لتوزيع ماء زمزم على ضوء التعقيم وأن لا يكون فيه ملامسة. هو يمشي والحاج والمعتمر والزائر يأخذ ما يحتاجه من العبوات، وهذا بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة.